AI ट्रॅफिक कॅमेरा फायन्सचेर उलयतना वाहतूक मंत्री माविन गुडिनो हाणें लोकांक शिस्तीन गाडी चलोवपाचें आवाहन केलें. तांच्यांनी म्हळें की AI ट्रॅफिक कॅमेराचो हेतू अपघात कमी करप, लोकांचो जीव वाचप. तशेंच आजुनूय लोक गाडयांचो इन्शुरन्स भरून आसतना गाडयो चलयतात. हें योग्य न्हय. तांच्यांनी वॅलीड व्हेहिकल इन्शुरन्स काडपाक 1 म्हयन्याची डेडलायन दिला. ट्रॅफिक दंडा बाबत उलयतना तांच्यांनी म्हळें की सरकाराक दंड वसूल करपाची इच्छा ना, लोकांनी ट्रॅफिक नियम मोडू जायना, खास करून ओव्हर स्पीडिंग. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमी कॅमेरा घायला लोकांक फायन दिवपाक जाय म्हणून. एक शिस्तान गाडी चलया, कायदे पालन करा आनी एक्सिडेंट रस्त्यार जावपाक जायना. तुमचो जीव सांबाळा, दुसऱ्यांचोय जीव सांबाळा, हो हेतू जावन आसा पयलो आमचे प्रायोरिटी. तेच बरोबर हांव सरप्रायज लोक इन्शुरन्स नासतना गाडयो चलयता. ते हेजे म्हणजे मिनींग जाणा, इन्शुरन्स नासतना गाडी चलोवप म्हणल्यार सपोज तेंचे कडेन एक मिस्टेक जाली, कोण मेलो गाडये पोंदा, ते पर्सनली लायबल, इन्शुरन्स कंपनी लायबल ना. तांकां बोर्डसान ते पयशे दिवपाक पडटले जे कोर्ट सेंटन्स दिता, आनी तेंचे लायफ अर्निंग म्हण नाका, फ्युचर अर्निंग म्हण नाका, ती दुसरे फॅमिली दिवचे पडटले पयशे. हे लोकांनी चिंतला. इन्शुरन्स नासतना म्हाजी विनंती लोकांकडे, प्लीज इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयनाका. हे तुमचे खातीर हांव सांगता. आमी सध्या इन्शुरन्स नासतना चलयता ते तुमकां आनी 1 म्हयनोभर टायम दितले आमकां. तुमी 1 म्हयन्या भितर तरी इन्शुरन्स करून घेया म्हूण, आनी तेन्ना आमी तुमकां फायन दिवपा ना ते हेजेर. पूण बाकीचे ऑफेन्स आहा तेजेर फायन दितले. हांव तुमकां आनी 1 म्हयनो दिता. कित्याक इन्शुरन्स तुमी करपाकूच जाय, तो कायदो जावन आसा. आनी तुमी करना जाल्यार तुमी त्रासान पडटले. म्हाका तुमी त्रासान पडलेले नाका. प्लीज हेजी काळजी घेया. आनी दुसरे, हांवें सुरवातेर सांगलां तशें, तुमी ट्रॅफिक रुल्स तरी फॉलो केले आनी चड करून ओव्हर स्पिडींग जे करता, चड एक्सिडेंट जाता ओव्हर स्पिडा लागून, ताका लागून ते कॅमेरा घातला आनी दुसरो कांय हेतू ना. हांव समजता तुमी ऑफेन्स कमीट करना जाल्यार फायन्सूय तुमकां पडपाना. आमकांय फायन्स करपाची म्हणजे इच्छा ना. आनी तेन्ना हे तुमी शिस्तान गाडी चलयतात म्हूण अपेक्षा धरून तुमकां देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.